kami pala ha. Ang ano ko ngayon, ang haggard ko na. Kasi nag-tiktok kami. Tignan nyo na lang sa Hi, ko. guys. Ito yung kasama kong nag-tiktok. Opo, guys. Kunyari lang na nakasalamin mo. Hindi ako talaga bulang. Hindi, alam nyo, hey guys, yung ano ko, nandyan lang sa, na ako kasi, pati to. Pati itong YouTube, subscribe nyo na po to. Like and subscribe nyo lang po to. Oo nga. Kaya para nandyan kayo, pag bago ka lang dito, subscribe mo na yan. Like the Comment section. like and comment section. Like and subscribe. So guys, mag-comment na kayo dyan ha. Oo. Pili kayo kung ano na yung sasayin namin sa TikTok kasi sasayin namin. Tapos ipopost namin sa YouTube. Mali. Pati sa TikTok, te. Oo nga. YouTube tapos TikTok. Diba? Nandyan yung ano namin, be. Ayun pala yung ano. TikTok nito. Kita ba kami? Haggard ba kami, guys? Hawag kami kasi nag-TikTok kami kasi tignan nyo yung ano namin. Paulit-ulit namin yung inulit. Tignan nyo lang sa baba. Uy, baka akala nyo lalaki ako. Gay ako, te. Gay. As in, bakla ako. Bakla siya. Talaga. Tignan mo nga, sumayaw ka. Sure! Mama chick brings the boys before the light. It's better than yours, than mine. It's better than yours to teach you, but I have no choice. Mama chick brings the on the light. It's better than yours, than mine. It's better than yours to teach you, but I have no choice. Hey. Perfect! Perfect yun, guys. Girl or boy? Girl, malamang. Sino pang di pipili? Ang ina naman ito. So guys, ayun lang ang ating vlog. So, i-ano ko na dyan. So, bye!